Salve! Salve! Ini mana itu? Ah, salve, salve. Tu vis belarium. Nonne, tu vis. Certo. Disney. Intéressant. Gracias. Salve, gracias. Salve. Ah, gracias. Gracias. Potestis locui intervos. Aliquis potest transfere fortasse? Potestis locui intervos. Gracias. Salve, Disney Planarium. Disney Planarium. Tu rides, tu vis, non è? Non? Salve? Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue. Nous sommes très heureux de voir si nombreux. Nous aurons ce soir la salle pleine. C'était déjà le cas hier, donc nous sommes particulièrement heureux de ce succès. Nous espérons que nous répondrons à vos attentes. Et avant de laisser la place aux étudiants, nous souhaitions vous dire 2-3 mots. Alors je prends mon petit papier car je suis incapable ce soir d'improviser. Au printemps 2016, mes collègues de l'UCL ont invité mes anciens étudiants de l'université de Dijon à présenter au Théâtre du Biérot un spectacle latin que nous avions joué une première fois en France à l'automne 2015. Certains peut-être parmi vous étaient déjà présents. L'accueil très chaleureux qui avait été réservé à ce spectacle nous a donné l'idée de proposer aux étudiants louvanistes de renouveler avec eux l'expérience. Ainsi est né le projet dont vous allez découvrir ce soir le résultat. Depuis l'automne, 15 étudiants latinistes de master, sous la direction de ma collègue Madame Smesters, professeure de latin, et moi-même, préparent la mise en scène de 2 pièces latines composées dans les premières années du XVIe siècle à Paris et Louvain. Dans l'Europe de la Renaissance, le latin était la langue de l'université et c'est précisément un théâtre universitaire que nous vous présentons ce soir. À certains égards, les pièces que nous allons jouer, et notamment parce qu'elles prennent pour cible certains professeurs de l'époque, sont l'ancêtre des revues d'étudiants dont la tradition est encore vive en Belgique. Pour en apprécier le sel, il faut sans doute dire quelques mots du contexte précis dans lequel ont été composés et joués, enfin en tout cas composés, ces textes. La première pièce que vous allez voir, qui occupera donc la première partie du spectacle, est une pièce parisienne composée et jouée dans un collège de l'université vers 1533. La période est troublée, François Ier hésite encore à réprimer sévèrement les idées nouvelles de l'évangélisme et de la réforme. Il le fera quelques mois plus tard, après la fameuse affaire des placards. Pour l'heure, l'auteur anonyme de cette pièce, il le dit dans le prologue que vous allez entendre, préfère ne pas évoquer trop directement l'actualité. Sa pièce de fait n'a d'autre ambition que de faire rire. Elle prend ainsi la forme d'une farce latine, qui moque 2 professeurs de l'université parisienne.
L'un est un professeur de logique scolastique qui représente la vieille école, l'école médiévale, et un professeur de rhétorique, l'autre est un professeur de rhétorique selon la nouvelle mode humaniste. Tous deux sont aussi ridicules l'un que l'autre et vous allez découvrir pourquoi. La seconde pièce est l'adaptation d'un dialogue satirique qui ne fut pas écrit vraisemblablement pour la scène, même s'il joue avec les codes du théâtre d'alors. Nous nous sommes permis ainsi de faire quelques coupes dans le texte beaucoup plus long que celui que vous allez entendre. Cette pièce, que vous découvrirez donc après l'entracte, nous ramène quelques années plus tôt, en 1519. Si le dialogue est publié à Paris, sous le nom de Conrad de Nessen, il fait allusion en réalité à ce qui se passait alors à Louvain. Le collège trilingue venait d'y être créé avec le soutien actif des amis d'Erasme. Depuis 1517, cette création faisait l'objet de l'opposition acharnée de certains membres de l'université, et notamment de théologiens de l'université, qui s'opposaient notamment à l'enseignement de la langue grecque et hébraïque, et craignaient qu'on ne porte ainsi atteinte à l'orthodoxie catholique. Le camp des trilingues et d'Erasme, lui, prônait un retour aux sources du christianisme, sans rupture toutefois avec l'Église catholique. Il défendait aussi l'idée d'une articulation entre la culture des belles-lettres et les devoirs du chrétien. L'auteur de ce dialogue polémique porte ainsi le fer contre les adversaires de la muse, c'est-à-dire de la culture de l'humanisme, et prend la forme d'une revue de carnaval qui ne recule devant aucune caricature. Voilà, alors comme vous l'avez compris, le spectacle que nous vous proposons est un spectacle inscrit dans un contexte historique bien particulier, qui est rempli d'allusions savantes, qui sera joué dans une langue réputée savante également. Alors pour vous permettre de comprendre au maximum toutes les allusions, toutes les finesses du texte, nous avons prévu différents dispositifs. Pour la première pièce, il y aura des surtitres. Pour la seconde pièce, ce sera un petit peu différent, mais je vous laisserai découvrir ce que nous avons mis en place. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, c'est finalement de faire confiance à nos acteurs. Les surtitres sont là, vous pouvez vous en servir un peu comme béquille pour être sûr de bien comprendre l'intrigue. Mais nous avons 15 formidables acteurs qui se sont vraiment emparés du texte, qui y ont insufflé de la vie, de l'émotion. Et je pense que leur jeu déjà vous permettra de suivre le récit. Alors, cela étant, je dois quand même solliciter votre bienveillance, étant donné que nous sommes tous des amateurs. Mathieu et moi-même ne sommes pas des metteurs en scène professionnels, nos étudiants ne sont pas des acteurs professionnels non plus. Nous avons fait de notre mieux et nous espérons pouvoir vous satisfaire. Nous avons eu de toute façon la chance d'être très bien entourés et donc nous avons une série de remerciements à donner et c'est un devoir bien agréable. D'abord, avant toute chose, nous remercions nos bailleurs de fonds, les commissions de programme d'études grecques, latines et orientales et d'études en latin français, qui toutes les deux ont soutenu notre projet, ainsi qu'UCL Culture, qui nous a attribué aussi un subside sur son fonds de développement culturel. Alors merci aux responsables, au personnel du théâtre Bloquerie qui nous accueille hier, qui nous accueille ce soir, pour leur gentillesse, pour leur disponibilité et pour leurs compétences. Merci à Mathilde Mosseret, qui malheureusement ne peut pas venir assister au spectacle, mais qui nous a vraiment beaucoup aidé dans sa préparation. C'est une actrice professionnelle qui est venue faire du training d'acteurs auprès de nos étudiants et dont le rôle a vraiment été très important, à la fois pour leur donner confiance en eux et puis pour nous guider par rapport aux techniques de jeu, à la mise en scène, etc. Alors à l'intérieur de notre faculté, nous avons aussi un certain nombre de personnes à remercier. Alors en particulier le professeur Paul-Augustin de Prost pour son enregistrement du Te Deum qui a servi de base au travail de la chorale que vous allez pouvoir entendre lors de la seconde partie du spectacle. Au professeur Lambert Isebart, ici présent, pour ses conseils en prononciation restituée du latin, des conseils que probablement nous avons insuffisamment suivis. Et enfin au professeur Philippe Kilixman, le doyen de la faculté, qui nous a généreusement accordé le prêt des toges de professeurs de la faculté, dans lesquelles les étudiants vont pouvoir jouer ce soir. Voilà, alors merci à nos acteurs pour leur engagement sans faille, pour leur enthousiasme dans ce spectacle. Et puis,
Merci à vous, bien sûr, merci à notre public qui vient en nombre et qui prend le risque de s'aventurer le temps d'une soirée dans un spectacle en langue latine. Mais hier soir, ça s'est très bien passé, donc je ne doute pas que ça va bien se passer ce soir aussi. Alors, j'ai quelques instructions techniques à vous donner avant de laisser la place au spectacle. N'oubliez pas d'éteindre vos GSM, bien sûr, de ne pas manipuler d'écran lumineux pendant le spectacle. Comme il a déjà été dit, c'est un spectacle avec entracte. Il y aura un entracte d'une vingtaine de minutes entre les deux parties du spectacle. Lors de cet entracte, vous pouvez acheter des boissons au bar, mais le paiement ne se fait pas directement en liquide au bar, mais via l'achat de tickets au vestiaire. Donc si vous voulez vous désaltérer, allez d'abord acheter des tickets au vestiaire avant de vous rendre au bar. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, place au spectacle. Bonne soirée. Quis rigidus bibulas, mehiquae zonega verit aures? Quis voiocis potius, lumina forte neget? Quis leo marmaricus, vel quae gagentica tigris, ae crabidos dentes, non prematil leiubas. Audiatis tacilex, molescet protinus, orni prosilient, solito mitius unda fluet. Cur? Etenim de prom et iambica multa juventus, classica spectaclo, non nisi grata dabit. Personis, variis, quo possit nostra docere, tempora mutari, barbariem quesimul. Quod si forte placent, aec sunt nova, seria quaeres ab alio, qui paec aulicatur bauetat. Infima quin potius delectant meque morantur, regia meterent, musae cosa placet. Quare rixantes, naflaius pulsata burbe, exilios qualio, censor abire iubet. Rectora turpe quod est, gestare cupidinis umbram, barbariem studiis, quodque sophista serit. Subveniet miseris, verum ramnusia quando, ist artesia cas, porriget ipsa manus. Erg movet animos, alternis ludite plantis, prom et apollineum, classicatur bamelos. Ecce infâme! Tardez volerum gentes, quand la soupe vient après les navets. Nafle, nafle! Equidoio! Avete linguisme! Venez, venez-y toutes, et l'on vous fera moudre en notre moulin. Quid sic ora cacchino subis ranchide? Rogas, quod Hercle, praeter expertumi epulandimorem, tragematis subscribimus, Ophelam pinguedinis templo satis, tupol, tuam conspicuis satisinet cam profiteris, ut quireris, offae prangio, cepisse quemque comitatorem modo, cum tamen, edendi cupiditate pepercerent offae. Hoc fortasse crederem periculum si factum canerem. Cerne sit primulum. Ego vero offam sobebo facile ista me. Tene, opelae sorbendae cupiditas tene? Non? Willst du? Non? Pudore, non victos vides? Val, uius me adventus me vol de panitet. Quam obrem? Non loqueris? Vintu lacrimarier! Ah! Coquorum me multum antiquissimum vides! Quis tamen offane quiquam placet cum vatum? Quae placeret aulicis. Nafle, nafle!
equidaulicum proferiner audio domen. Fingere vobis arpocratem tutius. Totem oichaioi eureactum. Differam siquidquam audiverim istom dicier nomen. Quid audio, pro sancte Jupiter, tibi abstinendum post ac nomine aulico. Siet? Well, me, iovis fulmina mali perduint. Cedu, quid te poro istuc ad vexerit. Comunicabo tecum ad aurem isto clube, simodo apud te continuis. Istud auribus tutis credes. Sed, quem causam? Nocte intempestiva, tumultus proximi cum victorum, cum factus esset in me apud Burgundinas ob delegatam offam semen. Reductando unum cogna conieci in pedes meos. Benefactum! Facta est lapidatio! Verum castor! Perge, quid actum siet? Accurrens gymnasiarcus, me unum credidit autorem aborti totius certaminis, quidam accendi me negotium dedit, as consulto, in pedes me conieci prius, quid quaesius iuius incidis es in manus, singulare ac novum supplici in me genus et utilitassem in dubie. Quinde, istam creversum Deo felam nobis? Ad vorticis tandem audier. Certus audio! Convivium sane lautum, nil minusquam opiparum. Quam obrem? Quipe hoc sophisticum rumoribus intro celebraturum iri acceperam. Vic ut meam dicarem operam meme intulis ictus inculina. Ubi plures reperi quoquos quam videra desse cumvatores modo hoc in triclinio. Ec ne culina prodite nostra? Maxime! Mirarides ino! Nisi quod solito pinguia hoc sit convivio. Hoc beneficio convivi factum putes. Velle migitur, in dies agitarius modi convivio. Non amidere istoc esset. Dicaeterum, quiste intromisit mecum in hoc triclinium. Sumpte secutus in starci bariti picanis. Visut quis convivio ad feres novi. Sed ridiculum te video plerisque omnibus. Quidita? Quod praeter consuetum morem subscripseris bellaris sutragematis? Opamodo! Ad versus miseros esse inhumanum iocum non tenes? Teneo? Quam megitur rides, quam afflictum satis pias! Bona verba quaeso! Quibus es afflictus modis? Cedo? Quid loqueris? Pero quam pia? Quid causae? Non censura culinae tibi placet? Minime! Quid tum? Quoties et enim? Vitae genus istoc repeto! Me iuris esse non puto mi! Sed genere ex captivorum pessimo esse videor! Malem quecum maionio lixerare diutius quam hoc amplius tam sordidum culinae munus exequi! Cilicet? Deo meam mutatis tibio! Non amplius dubito. Sed age, quod caeterum vitae genus tibi placet, vel maxime! Est literarium! Verum Hercules! Ad quod credas mingam second ferolubens!
jugilares meos, cuiete lucundissima. Me animale abetis ac miseria culinai. Vinde, mi, comiter adoré, maxime volo, simodo, promissa moritate opem compleveris mihi. Carten dubito quin tibisiem amicissimus. Allo quis tot probabium mentiretur. Omboion, filon. Crab! Visavus igitur ludum literarium. Sophistam novi, quipe nobis utilem. Spinosum, Cobrel! langue credas argutissim. Choto! Quisabus, verum, Guillard! libris est opus. Accersis istifonem cum video proxime, Sardinet. mastimigeratur. Ocades, pauciste volo. Quid tibi in animo est, libre? Exprime quaeso librorum quos gestas catalogum. Paul, si probatae doctrinae libri essent quos geris, credo iam vindicasent isto studiosia situet scalore. Quasi verositus is ad ferrapiquam, unde vale antiminus, an doctrinam librorum species adiuat? Ni me. Sed dictum istoc putes. Quod saepius inanes libri non versantur, ac ideotrant situm Gerai! quinigitur nomina exprimis. Praelectionis sequidem tempus instat proxime. Quod me poscis iam fecero? Hic, ensinas sabasinis ortus, asinus paene Ferdinandus. Que reliqui? Crabbe? Cranston? Cobray? Troquis? Choteau? Billard? Stone? Mi fac transtovenis polis per copia. Vide securus, post, conveniemus de precio. Assis sur une pierre, auprès de moi le flacon. La maître pierre, la plus rondon. Pour éviter le calvaire, la maître pierre, la pierre, on se passe flacon de la guerre en mangeant. O quam gravis oprepsit oculis somnus meis corridia. Quid?
Admecum quoque tu dormitas. Nec mirum e castor, suave nobis corculum. Quidita? Quod ercle noctem in lucem paenetrant missimus in somnem, dum confabularemus simul logo dedale. Estita. Commendum mecures obsecro. Quum ox legam quod institui. Sedulo fiet quod postulas. Interea spectabo quid miiticendum posteassiet. Sit quid moramur, prae loquentem iam odio, quem adire nobis certust. Nunc unquis min animo. Quem igitur? Spinosum sophistam. Quem? Quides? E regione sopitum? Vai, medicum mi refert. Qui? Nempe, quod dentes diducat plusatis. Verum? Per me mox excitabitur. Sed metrifon sed reprimus. Tete c'est quoi? Te impunius praeque surum puto. Me castor faciam. Pro Deum atque hominum filem, quam profundes statit spinosus hic sophisticus. Imiterem fumum per tractus Marium. Propensatis modest, fac paulum ignis mi copiam. Tam quam habeas annulum gigis, referas pedem quitus, nete percipiat in festum sibi. Siet quid praecipis. Iteribus secetamus, tempeicmos, excigabitur! Et qui? Malum! Infestat mentis sensus meae! Quaenam larvae, sic fonti de animum, odoriontur meum! Quid ne somnus aduc tenet? Vai, prima tenim, quantum conicio instatora prandio. Quid quam habeo inventum, quod dicere licat novi mihi. Per poi, flagraboi infamiani, quid excogitavero ante praelectionem mox agrediunda mihi. Ubi liber. Ubi cartae. Ubi pugilares. Ubi stilus. Quo possim scribere casum sophisticum. Act! Sophisticum audio loquentem secum nescio quid. Paul, quid dicat non habets? Hoc contigit saepius decidibus maxime non pocis praeceptoribus. Cubus? Aleis in somnem praesertim noctem ducentibus. Sed reor indigno simile tantum munere. Nec dubito, sed quid properamus ad sophisticum. Iam fideliter teneo, quid mox dictorus iem.
Esfestivendum mihi. Nam video hook qui intendunt iter. Ah, zu der Musik, der Redus am Suchsiti. Mann. Quidam ribaldi putant argumentum in barbara semper valere ego dotis dentibus contra pidium locum tenentem eorum sic arbo omnis homo erit animal vel fadellus omne album est homo vel fadellus ergo omne album est animal vel fadellus. Consequentia non valet et tamen arguitur in barbara ergo consequentia in barbara non semper bona. Haec negas pono casum quod omnalbum nunc sit homo et post hoc parietes erunt albi animis et verum et consequens falsum. Iam tu taces ego bene scebam quod ego facorenti quinodum. Quantis dialecticarum optionum extrepit laquis. Paul, it genus griffos quis compraeter potentis sanguere. Beneste, qui dores geris obtundis meas, abi, at malus carvos, vai, vobis nebulonibus, qui veritatem temere floci petitis. Quin vadeas tu ipse cum griffis et captionibus malumus visere rectorem tibi proximum quam captionibus operam dare is tuis. O me ris carbacat caratatoi qui sic destituam auditoribus poi alio deligendum studiorum genus mihi ni prosus actum de fama velim merfore sed vendicare quem auctorem licet mihi Ticeronis opus inauditum est plane mihi. Quintilianum sophistam hac tenus auctorem credidi videam tamen oportet quid Fabium habeat virium. Sed quid morabur visere proximum istum rectorem nihil obstum. Mea Corridia, iam me comptum puto satis. Age igitur verborum ex graecorum infectionibus mecum nisi molestum videatur. Faciam quod fetis, primum repete verbi tupto inflexionem mi. Mox fecero. Tupto, tupteis, tuptei, tuptomen, tuptote, tuptosi. Quod vendicat praeteritum sibi? Tetufa, tetufas, tetufe, tetufamen, tetufate, tetufasi. Oui connectas, quae auton upersim telicon? Etetufen, etetufeis, etetufei, etetufeimen, etetufeite, etetufeisal? Paul, si praeteritum participium dedirismi, satisfactum puto, mea corridere. Neque vero is hoc tibi que labitur.
t'es-tu photos? Uxoren greike docket! Istumi, gratumi de retour! Nafle! Quid impudice prolatum audio! Paul, vel infius es graecae artis, vel teneris religione plus satis domine nafle. Quam obrem, Corridia? Nempe quod ae genuinaciet verbi inflexio. Pergegitur. Quin desinis cum napleo satiru amplius tu colloqui. Decino. Tu vero probea me cum nosti satis inflectere. Es nobis transion domalio occupe video quos nescio contendentes ribaldos. Nostim tuilos? Nil minus. Ducis tamen culinaios censuram simnis puto. Interpretanda meditur suscipere commodum sperofore aulam patelam, cum artificio paene rhetorico. Haec quipe coquis faciet multum. Istanc previdebo solus interim. Nostris benetusic consules rebus logo dedale. Pestinemus! Trifon! Tu sequere! O la modopatera marinietur! Kedo! Patraves? Abeo, tu praikede. Aussi amut sedulo quae dixerit. Olla patella tripes, coclear langs fustina cratis. Opus sanis tudes coquis aprime commodum, auditores benevoli, cuius vobis explicabitur summum artificium. Quare operandetis ad istoc sedulam. Olla patella tripes, coclear langs fustina cratis. Exordium ducitur ad expositione superlectilis domesticae. Poi, nec fabium plane tenego. Rodit tenim sensus meae. Est rhetoricus porocolor. Articulus istoc loco minime inepte positus. Olla patella tripes, coclear langs fustina cratis. At. Audio logo de dalum, qui auditores tenet meos. Perdium, honcadorio. Equit improbe, philosophiam destruis. Auditores istantis remorando nugis meos. Cum nec de magnit rebus varisque ullus possi dicere, qui tra philosophiae nostrae operam. Quasi vero istac sed philosophia tu poniteris. Quid? Dubitas? Sic maxime. Quam obrem? Rogas, nempe codes mi sophisticus limis. Et quid inepte putas philosophum aut dialecticum sophistico se jugendum? Inframe istoc est quodui respondeam. Vin tutamen adit uxor ut respondeat mea? Voilà. Agevero. Quid est philosophiae cum sophistica? Pronam quod sentiam. Philosophia cognitionem abet et scientiam. Sophistica vero speciem praebet demum inutilem incurendi. Cum theoria praestet proptus mihi. Quae tua cilindre istac de res sententia? Ac reor audidere condamna gentes graeculos in un mod. Philosophia gartoi estin ologodaidale carien. Antis autu metriabs septae ente elicia. Vere tu, Mercules. Philosophia rem elegantem aseris, eam si modice atigerit quis piam per aetatem suam. E ande per aetero tu deantas endiat ripsei,
Viaftura, ton, anturopon. Pro Jupiter bone. Quod loquendis toques quod tutum genus. Toi, mihi parant insidias, quantum suspicor. Eras plurimum. Quid igitur loquitur? Siqui sait supramodum tempus inea philosophia contribuerit, ae homini est corruptela. Mentiris dictacude. Oui, merci Dieu, mentiris à mon mari. Quam petulens, quae loquitur, istae feminas. Oui, c'est notre copista. Avec tout l'intensité de Vide tamen obsecro ne mihi sucenseas. Nempego dixi quacunque benevolentia dixi tua. Poro sine liberius cum tuo viro. Polisper me loqui. Agevero corridia, hominem permite amplius loqui. Volo. Quid super est in me prodicas? Nihil casto. Nisi. Tuae quae opinioni uxoris huius umbra detrahat vehementer simulet literis ad haec non praeceptores parisinis si gratiam paenomnem derogas? Ne tu quidem longe eras. Quidita? Nempe quod velim potius mecum uxorem vere, quam adulteri quandoque suspicionibus implicitum me si videre, quam miserime. Ignosce quaes homini. Quid? Nimier vistot dictum puto cata paresiam, quod aere fers aut impotentiam. Vere paresian cilindre, tu quidem nobis refers. Quid? Venefica? Rogas! Dicam me Hercules, quid sentiam? Est paresia, Graecis, imperterita quaedam licentia loquendis, qua abutuntur disputando odienimis, sophistae parisini, quibus ut ais honorem detreit cuniums, nectamen aburbe Parisiorum lutetiae, qua ius modi ait, utranas coaxantes loqui, itame deus amet, ineptissimos asinos alitos facientes, lapidem extramundum penentes coque, adequat humanos faciunt apuleios, sine articulis milonianae aniculae, quorum lucubrationes fanilis et omnes palis plenas, utinam in manu apporem, Quid violet? pectum in ignes mitorentur primulum. Nobis ad esteri fornus ut cibrius modi. Verum? Et au quid desinis loqui, oitaque obsecro. Ea, mi purem comprime, ac bonarum literarum. Nafle! Quid audio turbai? Susurros quoque audio? Quae murmura? Ociam dum dumanibus prosagerat meus. Cantichesquite! Quid tam male audivit apud nos tetia nostra modo? Per Paul, adio vestrum quisque deportabitur, cuiusque dum causas audivero. Primunque, quid camaris, agetrifon, tam dissolute! Mais fortunis podarenix sunt paene omnibus domine nafle. Verum? Res ipsa loquitur, domine nafli. Atsum testis nam locuplettissimus. Inter fortunas in sophistarum libri domine nafle. Quos mi sophisticos narras libros? Sin dilatim exprime. Primus abetazinas Ferdinandus Alzinas. Quid? Super estaduc? Es dignus qui credatur ignibus secundum tormentum crucis, quos cum in cabio eros. Qui caeteri? Cranston, Lobar, Cobret, Neg. Indifferentur omnes ad salsamentarios! Orum quis aemulus? Sophisticus domine nafle.
Alio fac conferas te si sapis, o gravissima su me turpognatete. Un, Trifon, sequere tuquitus, l'infamia perroa spaghetton plius lutetia. Interdico vostritus! Oh, di mortales! Rem, miserable! Simulet calamitosa nimis! Verum, huic, ne dominenatli, remituntur cuncta impune, cuius vitam improbo maxime, Comment vrem? quod de Graecus! Absolut nil, fin prosum Graecae litterae. Etiam de rebus divinis interdum non minus quam momus apud superos ludificatur cum uxore exact sua in quem nisi exerciatur severitas istac tua actum iam puto qui patrocinaris exista lutecia adice quod huic fauent nebulones hiduo plus quam sat est. Sicine vivitur inter nostros? Abi alio cum uxore, in probe, quando quidem imperio lex simile nostre est opus utetia. Ubi et quem vestrum, postac de prendero, noctabitur gravissime! Est abiundum nobis per spinosum sophisticum. Fae foetido. Quid? Es in causa exilius nostri? Capotabis! Ribalde Spinosae! Tace ribalde! Quid me cedis? Quid audio? Perge! Tace ribalde! Meam differe sansacinam! Repugnabo nihil! Equis nam recta ucam nos contendit via? Cadibria! Placet! Salusis caractophore! Tu salusis, coque. Cote! Obsecrotam praecipiti gressu confers! Lutetiam. Quid moliturus iberi? Advorses animum tibique pocis quidit nisi re expediam. Me attentum iam satis vides! Lutetiam urbium vel gallicarum audivi maxima.
Ubi, puerorum quandam gracias consumsi, aliquis tartesus, mensas, ex marmore delficas, crateras quoque pulcherimas ex argento, Corinthium et vasorum, vi maximam in educationem juvenum. Sveudonta tunes, occetenim, nullus unquam lo tempore fuit lutetiae liberalior. Hic, ad Burdegalenses, gymnasium edidit nuperime Aquitanicum nomine. Loco praecasto, nec minus aedito, quo conflunt auditores partex quavis Aquitaniae. Ut, vix sequeant satisfacere praeceptores, tot auditoribus quos numeratos habet. Me, ideo, misitalios repetitum ludetiae, elioquint eminentissimos. Nostim miros uius modi? Lutetiae praeceptores sunt complures, sed cariteris ad sunt duo qui antecellunt. Quorum ille est argutissimus. Hic vero retorum longe omnium est excellentissimus. Pro, quid nostri video? Quid divineat miraculo super imposta humilis foemina? Sic maxime, Que dita? nimirum, qualites ac in urbe non modo, sed omnibus magis est inaudita, docentem quem gestare humelis ipsorem suis. Verum, quod improbas onus doctrina facile compensabitur hominis. Cedo, quo modo? Hic enim rector, non modo suavis, sed caetera doctus vulgo fertur. Hominem igitur ambos usamus prius. Fateberis verum quod dico, praesentem in rem dum veniris. Ucades, pocis te volo logotae dali. Eloquitor, quae velis? Aquitanicum win gymnasium cum. Grammatophoro visere? Placet me castor. Dum convenerimus iusto de precio. Quin solicitor ego nisi obeset umbra uxoris istius meae multis abalis. Ad astem impediur simul uxoritere detur per Tartesio. Espero aliqui, eo in loco Burdegalensi bene composito satis. Et extructor magnifique. Sexcentis fer auditoribus brese et continenter. Fateoris toc pulcrum, Hercules. Conditionem igitur atipis. Accipio. Modo, sophisticus ultros e comitem adatmi. Vintu? Sophistice? Volo! Confirmais tam conditionem manu, nec paenite bit postea. Ita faxit Jupiter! Praeterea mihi opus est quoquis. Paul! Factus obviam non nisi divinitus nobis es! Qui. Divinarum probecit suram peragere nobimus ambo, cos vides. Disgratias. Quin inter culinae proceres iure admirari possumus. Venere sabet. Quid alium nosti? Promendorum carminum viam egregie teneo. Verum? Vindu periculum faciam. Sic maxime. Es equidem tuquem claridabat. Caldereum, mico licit ambulus negotiis competiae. Statim, Burdegalenses visamus. Igitur praecede, tum sequam.
Aquitaniam contendimus, collaitam imponamus, catastrophe. Coniuge pulsus habit, rhetor simulatque sophistes, sit venus ut musis, barbaries que procundo. Quare fac dederis, veniam mi candide coitus. Si fuerit nimium, fabula longa. Vale. Je pense que maintenant vous avez bien mérité 20 minutes de pause. Donc vous allez vous rafraîchir. Et je vous donne rendez-vous dans 20 minutes pour la seconde pièce. Conradus Nastadiensis Germanus, amico lectori, salutem dicit. Quoniam videbam studiorum intentionem laxandam esse an mixtis ludicris, et lutetiae receptum esse morem, ut is diebus quae nobis minantur, proximam esse quadragesimam, iuventus literatis iocis, Iuventus literatis iocis, sesse satis licenter exerceret, visum est et mi, ex publicum ore ineptire, lusique dialogum bilinguium ac trilinguium. Ad uius aetatis statum alludens, sed ita leviter ut ipse non possim instituti mei rationem redere. Quis aic leges, exporige frontem, et faciem argumento temporeque dignam sume. Bene vale gutetiae quinto calendarum martians. Shalom, shalomi! Carois cae sugi, pangloti. Salve Mercuri, deorum linguacissimi. Quid si tribus linguis faciam novem? It tibicudem per facile factu, qui praestigium ac magia eximie calias. Quae egoneteos? Tres. Estis. Nif alors. Et singulis ternae sunt linguae. Esto.
Novem igitur, linguae sunt vobis, nisi falor, eternione triplicato nasci, ten eneada. Naitu probe sophista magis, idem et duobus obis, quinque crediteris silubeat. Imo ex semi nigro et semi albo monaco piciam bestiam. Sed utinam quod in linguis facis, idem facias. In nobis verum ac in re magis propitius ad dexteres midis quibus libet, quam nobis nam trinimibus nobis, vix aliquando sunt origi singuli. Non est meum omnibus in partire omnia, qui studio placere cunctis. Salute. Sed quotum properas mercuri? Frankfordiam. Frankfordiam. Quideo? Quid robitas? Utrem bene fortunem furibus, impostoribus, perioris, foneratoribus, et nugivendis. Credo. Hey, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? mais il devait pas y avoir des surtitres? Ben si, je pense bien. Problème technique, je suppose. Tu comprends quelque chose? En gros, oui. Je suis technicien ici, j'assiste aux répètes. Et toi, ton latin te suffit? Allez, j'ai des vieux souvenirs. Et tu crois que le public, il comprend? Bah, j'en vois 2-3 là. C'est actuellement, oui, regarde. Ils ont sorti leur bic rouge. Quant aux autres... J'ai un doute. Bon, les 3 gars là, ce sont 3 professeurs de Louvain, on est d'accord? Oui, le prof de latin, le prof d'hébreu et le prof de grec. Ce sont les 3 premiers professeurs du collège trilingue de Louvain dont nous célébrons les 500 ans cette année. Et le 4e, celui qui saute partout, c'est qui? C'est Mercure. Adieu! Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Il est en route pour la foire de Francfort. C'est le dieu des marchands, le dieu messager et l'intermédiaire entre les hommes et l'Olympe. Et tu crois qu'ils ont compris tout ça? Attends, ils sont venus assister à un spectacle en latin quand même. C'est la crème de la crème, notre public. Oui, mais ils sont peut-être pas tous venus avec leur gaffure en tête, hein? Tu sais quoi? On va jouer les notes de bas de page. Bah, je les lis jamais. T'inquiète, celles-là, ils vont les lire, tu peux me croire. Mis à part peut-être le 2 ou 3 qui ont sorti leur bic rouge. Mais regarde! Le public reprend déjà des couleurs. Ok, il n'y a pas de surtitres, mais on est là. Et oh, on est là, mais on reste discret, hein? C'est pas toi la star! Quid an cernuntam procul ut tanto intervallo nos quiant agnoscere? Foris nil non vident, domitalpis ac tirisis omnibus calicutientiore. Sed, quod istos tanto pere metuis mercuri cum sis deus? Quidni et unus et inermis tam multos metuam armatos? Armatos? Ni liquidem armam video? Magis armati sunt veneno, quam ipse mavors homericus sua panoplia. Escoracas, sed quod monstrorum genus est? Bona verba, diideaeque sunt omnes. Antalia monstra abet caelum. Antuputas, nus quam esse deos praeterquam in colo, sunt et in terris. Quorum tam irritabilis est majestas, ut non veriantur vel ipsi iui opedere, siquis lacesat. En vero? Fortasse febres sunt, aut palores, et veioes.
Non sunt, verum is aliquanto nocentures. Ad leidendum et artifices sunt et viri, ad juendum mera somnia. Imor ipsum sumi benefici loco imputans, si leviter laesisse contentissint. Sed, indicabo singulos cum proprius acceserit. Postremo, scitis me deum omnibus communem, vel graecorum proverbio, coinos Hermes. Nolimos prorsus offendere. C'est taci! Iam in conspectum veniunt omnes. Quid portant? Efferunt, funus, Quodnam? Calliope, Femei, peri Callio. nequaquam, immo vivam efferunt. Obsecro! Quid palies mercuri? Efferunt vivam? Prorsus, ut praecipitantent aliquo, neque indignabuntur sepultura. Quid comeritam? Atrox est crimen. Quodnam obsecro? Num incestus? Apage, nihilius modi, istalobs est aurum. Peculatus? Aliorum hic morbus est. Quid divinemus de Calliope? Damnata est aereseos. Quid istudes criminis? Hic praetextus est, non crimen. Quo iudice damnata est? Ipsi partes omnes egerunt, iudices et actores rei. Si aeresis est praetextum. Quodnam igitur est verum crimen? Lesae majestatis, adversus quam conspiraverat cum suis Calliope, moliens historum tyrannidem et medio tolere. Et tu ne crois pas qu'une notule s'impose, là? Quoi, t'as pas compris? En gros. C'est pourtant clair, nos trois compères et Mercure sont interrompus par le cortège funèbre. Ah. Et donc ceux qui conduisent le cortège, arrête-moi si je me trompe, ce sont les professeurs de la faculté de théologie. Donc les ennemis d'Erasme, du collège trilingue et des belles lettres. Mais donc ce sont les ennemis de la muscariope. Tu sais que t'es doué, toi, t'as tout compris. Il l'emmène vivante. Quelle horreur! Vers sa dernière demeure. Que va-t-il se passer alors? Attends un peu. Regnamus quam ista portenta? Nusquam non regnant, in aulis, in senatibus, in curis, in mercatibus, in scholis, in iudicis, in aedibus, usqueat ipsos thalamos. Nusquam non penetrant, cum interim negens se in mundo versari, verum in nubibus ac nebulis abere sedem. Et sane sunt extra mundum, sed ita ut acris pituita est extra corpusae grotti. Ole Troi, set ubi reliquae sorores, cur non quemod modum apud Homerum frater adest fratri, ita hae sorores sorori fuerunt praesidio. Quid virgines in Hermes adversus tam multos, per tumultum aliae alio diffugere? Anarcum desit abere Apollo? Tum forte chitarra in manibus erat, deinde quamquam arcus aderat, sagittae pleraeque carebant acumine, eas vulcanos arcendas locavit, it simulatque factum erit, facile discutiet horum triumphum. Ils en prennent pour leur grade, les théologiens de Louvain, j'ai quasi tout compris. Quasi. Bon, ok. L'auteur du dialogue, il est anti-catholique, il est athée ou il est réformé? Mais non, c'est un ami d'Erasme. Comme lui, il dénonce les abus de l'Église de son temps et la luxure, l'hypocrisie et l'obscurantisme de ses membres. Erasme défendait l'idéal d'un croyant fidèle à l'Évangile et en même temps sensible au charme des belles lettres. Mais il n'a jamais rompu avec l'Église catholique. Ouais, mais arrête, on dirait un prof quand tu fais ça. Mais je t'explique, c'est tout. Et le reste, t'as compris? Les sœurs de Calliope, les muses donc, elles ne peuvent pas aider leurs sœurs.
Elles sont désarmées, elles attendent Apollon qui a confié ses flèches émoussées à Vulcain. Quand elles seront prêtes, il dispersera le cortège. Moi, j'ai l'impression que ça va tourner en revue d'étudiante, cette affaire. Et tiens, voilà que s'approche la tête du cortège. Et on n'a pas de surtitre, ok, mais la présentation PowerPoint, elle peut fonctionner, non? Essayons. C'est vieux, ça. Ok. Sortez les flashs. Je déclare ouverte la Fashion Week Printemps été 1517. Sed! Quis deorum aut quae dearum quae ducit agmen varium? Di talenteris auctite pestem, exitiabile malum est, et mortalibus, et immortalibus. Quodnam obsecro. Ate, Ame, dimeliora, curam tanta pestis. ate inquam. Imo, ac quobis potusquam nobis. Quotiens dicam. Ate inquam est, et si latinema ultis, ipsa noxa. Numatem illam dicis, hepantasatai, quam olim Jupiter et caelis praecipitem dedit. Aegipsa est. Non nuere simile dicis, Mercuri. Quisic. Ah, quisic. Quia non convenit America de scriptio. Nam illam facis. Teneris quidem, sed pernicibus pitibus, per mulierum, ac virorum, capita ingredientem, et undique turmantem omnia. Haec vix repit. Mihi magis ipsa dea podagrauidetur, quam tus lucenus depinxit. Olim talis erat cum vigeret aitas, nunc annum vides. Equidem, existimabam Aten illam, imanem esse belluam, quae una quaelites omnes, et terrigenas turbare posset. Ista vix bipedalis est. Pygmalia quae piam videtur esse. Nunquam tibi visaceps est, animal culum ipso fere nomine brevius, et tamen non alia pestis magis praesentania. Nunquam cantaris, et uiquirus et exitiali. At una ate, quantum visposium malum, sexcentas centaridas vincit. Tantum ne veneni? Tantum corpusculo. Imo tuta nila liut quam venenum est, postquam illam regens natam, tisifone stygial paludic totam immersit. Sed, quidita subiti de torquet faciem, nunc in laevum, nunc in dextrum? Od gestum minatur, et placari postulat. Ego, pistam deam, perlupens trindete placarim in pacto! In caput! Sed, quorsum adibes vitreos oculos? Ut attentius non op monstrum contempler. Sed, quidate cum epomide? Annescis ad epomidas aereseos spectare cognitionem. Ate itur magister noster? Ansit nescio cultum vides. Poloi vocentai, poroi deteges aroteres. Sic est ut dicis. Sed vides ne illum illi proxime aerentem? Video, sed quod video nomen? Fenaco nomen est extre. Siquidem ad hunc polypus non est polypus. Pestilens ubique malum et gratis et musis invisissimum quam visclam derideat. Hic olim in contubernium musarum sese insinuaverat, quo perfuga gravius eas laederet. Num hic tes maritus est? Imo animus, qui vicissim nunc in hoc, nunc in illut corpus demigrat. Monstri simile dicis. Sed, quis nabile Philippus acephalus? Quasilipum dicas? Ui delicet, qui centonatus ac palliatus extimus candidus est intus niger. Eum cultum ferunt olim eliae divo gestatum. Verum, si possis, deum hunc, penitus introspicere,
Jurares, pulam westem, prai animo ceterimo, niwe candidiorem. Corso meditur atinet furam westem che la recandida. Mirum, magis imponat, stultis. Quis est? Momides momi pronepos, sed multum a proavot degenerans. Nam ille cartebat dum taxat siquit parum recte sperageretur, hic merus est sycophanta, in optima qualque potissimum debacans impurissima lingua. Qui potuit ex momo nascit talis morio, nam quantum vultus et incesus praes effert, corribo videtur stultior, ego quitius e scrofaut asina natum crediderim, nam momus, qualis cordatissimus erat. Poromomus cum non ignoraret stoliditatem sui nepotis, concilium dedit ut philosophico et hieroprepei cultu dissimularet stultitiam. Ut saltem apud stultos, quorum ubique maxima turba est, videatur aliquid. Sed, quam mulierum cortem secututit? Num vestare sunt? In has exercet nervos suos. Oh! Nullus enim deorum oxalacior. Procesto palium habet candidum incantamentis plenum. At quaedam illi pendet brachio? Numux orest? Nequaquam nam hoc deorum genus magis amat infurum caelibatum quam castum matrimonium. Sed tamen uxoris est loco, aut siquid uxore dulcius, philautia est moriae soror. Ex hac quotidie progignit, utroque parente stultiores liberos, quos blaesus vulgiocus, ob eximiam stoliditatem, camelitas vocat. Extirpandum genus. Abominendum portentum, itam e bene amens musae. Quis nam illi deiculus, qui passimo bambulat, nunquid nuncili, nescio quid in orem insusurans, validus macilentus, demiso vultu, risum aben sardonium. Mirum unde macies et palor. Imo magis mireris, siscias quam sibi placiat, exterculeus deiculus. Iovem prae sepili non facit. Principiul cadamus adorem. Semper scripturit aliquid, cum linguam abeat, viperina nocentiorem. Nae belas exequias algun Calliopes, non dum vidimus omnia. Sequitur ingens porcum grex, desque quid stridulum cronientium. Dux turpissimi administes tingens porcus a monstrum. Is est grillit trinepos. Ilius ne qui apud Plutarchum cumulixe disputat? Isipse, at isquidem Graece locebatur, et sapiebat, nec omnino malus erat sophista. Mentem hominis iam olim ademit circi, prograeca lingua, loquitur gallici. Well, ipsei potius. ne sophisticem quidem omnino deposuit, nisi quod insulsam habet ac porco dignam. Caetera, nisi porcus est. Unde claudicat? Nuper in adulterio deprehensus, names salax non minus quam satiri. Dum semestrum praecipitat, luxavitas fura. Ni minores qui secuntur, cuius filii sunt? Non. Quid igitur? Nuper, isti homines erant. Sed abet hoc grillites, quod olim circi, quis adolescens ex eodem alveo commoderit, protinus in porcum vestitur. Novum deorum genus, sed obsecro Mercuri, quid tamquam cantilantes cruniunt? Auscultemus. Te Deum laudamus, quod istam putanam portamus, quod magistros nostros amultos, semper contem sit stultos, quod dixit crassum mutare vinum, sed crassius loqui latinum, nec respect
excitat ergo, quantum vadea tutrum et ergo, num deitimus eam per vacipitia, et populo dicemus quod fuit heretica. Nemo debit panere sum rostrum, contrariquem magistrum nostrum. Contrariquem magistrum nostrum. Deum immortalem, quam poematis genus, Mercure plusquam suilum, et tamen quam suaviter sibi placent. Sed quos nam hinc atque hinc lolco faio admine video accurri picas dicas immersas. Mundi vomicae sunt, et aurum deorum auxilia. Sed male accipientur omnes, nisi sapienti. Oh, cultum novum. Cum vertice gestem coronas imperiales, tamen mendici peris acti sunt. Is diu imposuerunt et divis et omnibus, sed brevi prodentur eorum orgia, et ad famen adigentur qui nunc saginantur stultitia populi. Vides personatos omnes, sed in vertitur silenus et resipiscet orbis. Ita facin superi, sed quid Jupiter in hos fulmenum habet, neque Saturnus falcem, neque Neptunus tridentem, neque Pallas hastam, neque Arcum Apollo, ne Cloacina quidem quod in hos codiciatur? Imo isti sycophantis suis deos terricant. Sed non dum videtis uius exitum fabulae, non deseret Apollo sua sorores impune ludibrio habitas, si satis illius ingenium novi. Atque adeo, ni me fallunt oculi, iam adventantem video! O Jupiter, properat, quam talentat habitas, sagitis adustus, orum cruentum video triumphum! Quam velem, etiam, ventit Apollo, conimat nescioquem! Atenus apparet, et certes, namis abcubit ac terra morem morte, meu, ut turbati fugitan, cae delis subite, at miroci demis caculum doneste, sed ala turbatus. Imo quam ad lagentum flordos fuit, fugit ad non effugiet, iam inis sagitam adrentem video! Quis nam risultis iliat pecans porcos illos ucetinum discursantes durantes quidem, sed aliter quam voluante, facium quod porcis olent. Sed quid Disney? Calliopeem, vivam, atque adeoridentem, et in fratris complexum properantem. Video! With the end, like I don't care, baby,
de Diego Profetto. Sediam solvo nubem, quando quidem vobis tutum est, coram etiam colloqui. Ita fiet! Volvitis igitur, et curabitis ut ista omnibus linguis gelebrantur. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Vita nostra brevisens, brevi finietur. Vita nostra brevisens, brevi finietur. Venit mors velociter, rapid nos atrociter. Nemini parcetur, nemini parcetur. We want academia, we want professores. We want academia, we want professores. We want membrum qualibet, we want membra qualibet. Semper siti flore, semper siti flore. Ce n'était pas prévu, mais on a souhaité revenir pour les féliciter encore, parce que ce sont des étudiants absolument extraordinaires. Investis totalement dans ce projet, ils l'ont porté, ils l'ont fait. Ils n'ont plus besoin de nous depuis déjà très longtemps. On se réunissent sans nous depuis déjà très longtemps, même si de temps en temps ils se tournent vers nous pour nous montrer ce qu'ils font. Mais enfin, ils ont travaillé, ils se sont investis tous considérablement. Donc j'ai peur de faire l'exercice de les nommer tous parce que j'ai trouble de mémoire. Mais je ne connais que depuis quelques mois. Alan Maxime,
Quentin, Adeline, Laurie, Inès, Thibaut, Guillaume, Céliane, Paul, Dorian, Julie et Marine. Monsieur Ferrand et Madame Spessers, parce que sans eux, ça aurait pas été possible. Merci à vous. Et merci à vous, sans qui tout cela n'était pas possible.